Jorani kok pandangannya bagi nasi tongai kapangi joto takuk teh bukuk tono punya kabar keboi lam sugot jorani kok pandawo. Tini 8 tarik Julai 2024 साल मरी खबर नहीं दादा बुकुक चोंग तिनी नि जोरानी कॉक बलाई के कोतर कॉक तमा तुबी फाइजा गुखांग हन्यो खाई तिनी हायुं बारो थाकतर नि बा हायुं हाकतर नि कॉक तमन सिमी सेंगै नाय केंद्र नि ताई हास्ते नि हालग्रनो टीम बे बाक्सनो तिनी जे तिनी नि कोतर कॉक तमा ते बतंगो आबनो तिनी नदर तिनी सानाय कॉक खांदर मियानो सामानि जे जोरानी कॉक पांदाव मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी फिल्ड थामनि मंत्री बखरक उमानि यागुलो ताबो जे नखा सालनि बागै बेरnya नै जे फाइ तंमानि आरो बिसिङो नखा सालनि बेरायमानि बिसिङो तिनि केन्द्रनि बेरायखिरि पेट्रोलियम ताई हाबारनि जे गेस बेडेगनि प्रतिमंत्री सुरेश गोपी खना त्रिपुरा हास्तेयाव फायनाय अब तो कोनि कक्से मंत्री बखरनि जे रासियाव बेरायमानि कक बांनर मिया साइखनरका ओ कखनो साननाय मानि साबो ओ टाइक्स कखनो माबा अबन परे नां सावनाय मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी अस्ट्रियाव नखा सालथामनि बेरायजेन बागैनाय तिनि सानजाराव न थांमानि मस्कोआव थांसोयका मस्को बिरखुंगराव बनो बेथुंखाव बनो गार्ड अफ ऑनर रजाक्का ताई मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी न लामसोगै रासियानि पुइला जे याकचु मंत्री बखरक डेनिस मान्टुर हैसे डेनिस मान्टुर बनो लामसोका खना बो भारत रासियानि बिसिङो फिल नै कुचुक बेरेननि कासे कथुमुं पान्दा आजागाव थाङि मानजानाय रासियानि राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन संरबाय आरो मालायनाय भारत हाकतरनि बसकां सालनि हामग्रानि रगैनाय हायुं हाकतर बाय किरनि तंगनि रगजाक गोबां मा कगलाम अंलायनाय आबनि आगला तैसा भारत हाकतरनि कक्तमाव थायिन जे पुया सानन चेंगमानि जे नखा सालनि बागै केन्द्रनि बेरायखिरि तै पेट्रोलियम तै हाबारनि जे गेस बेडेगनि प्रतिमंत्री सुरेश गोपी त्रिपुरा हास्तेयाव फायनाय अब बाय किरजा कक्तमा तंग आंगो तांनि कक्तमा साबनि बो फेर तंगो नरपुइलां जास इनफरमेशन रन बागैसे उदयपुरनि त्रिपुरा सुंदरी मताइनो तै उनकोटी जिल्लानि उनकोटीआव थांनायनि कक्तमबो खना आगरतला स्टेट गेस्ट हाउस अफ फाइनाय बनो लामसुनाय बेरायखिरि मंत्री सुशांत चौधरी तै बो केन्द्रनि बेरायखिरि प्रतिमंत्री बाय बो कक सालायनाय और आं कक तमा सामानि कारण खा बुवाग्रा मियानो कायसा बिनि फेसबुक कक सावि पाइमानि आबनो तिने कुसुर पत्र पत्रिका रगो जे बररकनि वानसक मं टीटीए डीसी आमचायो रां रहरना मुचुंया त्रिपुरा सारनि हामक्रायनाय या हनै मानखा आबहाय बररनि वानसक मं उइनो अंखना पत्र पत्रिका रगो कयका जागाव नुखा जे बुवाग्राव ताइ कायसा कुसु हर तुइनाय इको आन्दोलन हनै जेङि दङो हर तुइनाय आन्दोलन हनै हिंका माने ना अब हरसुनि फान मानु आबाहायता कारण टीटीए डीसी आमचायो हाबै गोबांमा बरक बादिया खलायो किन्तु नियम अनुयायी बरक टीटीए डीसी ओ हाबै बिजनेस खायनके एडीसी नि कायसा परमिशन बा लीगल कायसा डकुमेंट्स नांगो बरनि जे परमिशन नांगो ओ परमिशन नायवनि गोबांमा बरक टेंडर नि मांखा नि ऑफिस नि कागज पाइजेनि प्रिंट खायजेनि नि ऑफिशियल को माने नानि अबरक बेबनो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डकनि बुयमां बाक्सा जागो बाक्सा लोकल बमानो किन्तु अब हैमान मानि र और टीटीए डीसी नि कैसा टैक्स ना नांगो याकेबा आरो जे तमसाय रेजिस्ट्रेशन खालायजागनानि नांगो हिंगाके अब हैरनि कौनो बुवाग्रा सामानि किन्तु आबनो न राजा जायाते हरतुइनाय खेला थंगि दङ हनैनाय सै दंबायता जाय होक बुवाग्रा अकक सामानि उपलग बतिन तै सब फेसबुक को सिर उखा एक्चुअली मेन कक गे टीटीए डीसी एरिया वो बो उ आगि बो सामा दङ ओएनजीसी नि गेस उ थकजागमानि र तै टीएनजीसीएल थकारि मानि र तै डोमर हाइड्रो प्रोजेक्ट नि बिसिंति जे कारेन्ट सनामानि र आ जे प्रोजेक्ट र बेबन टीटीए डीसी आमसे क्लायो फेबा टीटीए डीसी खकचाबो टैक्स मानया एबा टैक्स चल खालायजेन बागै नाहार जायगा आबनो चल खालायजेन कक सामासि बुवाग्रा तिनि सामानि गाखाय ताबो बुजों नगरनि इंडस्ट्रीज आमचाय आरो बाहायनो निनि गोबांमा राबारनि मानै सनामजागै दङ आरो सेन्ट सनामजागै दङ सिमेन्ट सनामजागै दङ बटल सनामजागै दङ लिक्विर सनामजागै दङ aboni kabangma interest jodi percentage titi edisi am sayo ongmani ba borno kicha kicha mangke edisi o kom se kom tai kicha development samula khlaimang khamu
hingga okok no sama nisi buagra hingga tabu buagra jehetu okok khurchama jorao no কেন্দ্রনি যে প্রতিমন্ত্রী ও ফাই দङ বেরাইখিরি যে ডেভেলপমেন্ট ইস্যু রবনো তেই সান থাকে বুয়াগ্রা ক অবশ্যই মা সাসিনাই তানি মা বুয়াগ্রা অরবিন দাবি আমহাইতি সাই দङ গাগাই অবকাইসা যুক্তিযুক্ত কক হনিনো আংলনো মা সামানি ককসি গা এতে কাছে ইনফরমেশন পুইলা বখান রি পাইনি নিংগা কাই বসকাং ও হাতি বারনো ও হাতি তিনি চেংখা সোমবার সোমবাरनि सिमि जे शनिबारनि बिसिङावनो पन्चायत इलेक्शननि डेट साख्लायनाय इलेक्शन कमिशन अफ त्रिपुरा ओंखाय आबहाय हिनो कक्टमा मानखा तामनि हिमबा अर पन्चायत बसकानि त्रिस्तर थाम रेमनि कायसा चंबारिंना थाङै दङ त्रिस्तर पन्चायत आबनि साल साख्लायजाकनाय हिनि हास्तेनि चंबारि कमिशनार सरदिन्द चौधुरी तिनि साका बतेव शाखा पंचायत चंबारियाव बैलेट पेपर भोट खाइजाकनाय ताई इलेक्शन 35टा ब्लक 35 जन ऑब्जर्वर चंजाकनाय ताई चंबारिनो कजां कजां खापारिन बागै कराकनाय मोथां तनजाकनाय ताई किहासक सेंट्रलनि फोर्स संग बाहाय तनजाकनाय रिक्विजिशन दजाखा फुजिरक যথেষ্ট नरान बागै और क खसदाय दङ हास्तेव जतै 606टा पंचायत दङ 8टा जिल्ला परिषद তাই যতই আসুক থাই দङ 116টা ইনকাই আপনো কারিব 35টা পঞ্চায়েত সমিতি দङ অব গদ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত যাগদু কাইথাম বেরেমনি পঞ্চায়েত অবাং নর সাউই ফাই দङ মাংগাকে যে পঞ্চায়েত কেবসি দङ 606টা ইনকাই 8টা জেলা পরিষদ মোট যতই 116টা সিট দङ আরো তাওতে 35টা আংকাকে পঞ্চায়েত সমিতিও দङ आपनो कारियो तीनटा साय दिबा पुलेखा पंचायत आमप्रखा पंचायत समिति एकाके अबाइकेनो नरनां साइ फाइ दङ जे ताबुक जे 35 टा का पंचायत समितिओ दङ आरो 423 टा आसन दङ सीटटा आबनि इलेक्शन नाय पंचायत मोट 12,94,000 7 जन भोटार आरो बिसिङाव चला भोटार आकर तिनि पूरा रिपोर्ट रखाता गांके अबाइकेनो चंबारिंना थाङै दङ बसकांनि ग त्रिस्तर पंचायत अब इलेक्शन पाइखांखा प्राय नभेम्बर डिसेम्बर के तिते दिसिनि इलेक्शन नानि बखा थाङै दङ मनि कक फरगे खामन तादम खुब चों तिनि जरानि कक पानो पुय जरो जे मांप्लि आं थरना मिटु बुइ फाइजाक अब गाकाय जों बेलाखे त्रिपुरा हासेनो डेभलप या बा अरनि डाक्टर परि फाइफानो चौ या फाताराव थांगांखा अन्य रिपोर्ट दङ अर तंखा अन्य रिपोर्ट दङ आबाहेर कमा कक सालायो सिल सालायो आव नाबाय बंगो अब तो टेस्ट खालामनानै ब्लाड टेस्ट बा कुन एकटा टेस्ट निसे डाक्टर को आबसो खामिया तंगना को गया गमा हामिया हामि थांमनि बो गमन तंगला ओके और जे सिन जे टेस्ट खाइमासे जे तबो गमा जे उनको ब्लाड टेस्ट खाइमानि जे सेंटर आब्रक से बाक्सा डुप्लिकेट दंबायो बाक्सा रिपोर्ट फुनुमन बाक्सानि के और पाथरनि साइराव जागमन फाताराव थाङै नायखाके गोसगरै बाक्सा अंगाके और पाथर करेनि सामने फातार थाङै पाथर मानक दंबायो ओके आवाहाय रकनि कारणे और विश्वास करी इनि दङ बाक्सा रांगारां रख बायरे रक मान थाङो किन्तु तिनि प्रूफ खलाय रेखा जे त्रिपुरानि डाक्टर रबो और किडनी ट्रान्सप्लांट खलाय मानो निनि तुमुनो किडनी हामियांगै दंखांखे किडनी थेपाइ मानो त्रिपुरावनो आब्रो तिनि प्रूफ खलाय रेखा गांकाय आज आगरतला मेडिकल कलेज ताइ जीबी हास्पातालनि गथालाय जे चाइथकमानि बाय पुलिया खरसा रोगिनो बिनि किडनी ताइसा गस नामखिमानिनो तिनि फुनुबि रेखा किडनी थेपामानि कायसा अपारेशन तिनि सक्सेस ओंखा ओंखाय किडनी रेनाय ताइ किडनी नानाय गनै जताबो काहनो दङ आगरतला गभर्नमेंट मेडिकल कलेज हास्पातालनि कन्फारेन्स हल संजाक आरो प्रेस मिट खाइमानि बिसिंतिनो तिनि आपनो सावइखनारका जीबी हास्पातालनि मेडिकल सुपार डॉक्टर शंकर चक्रवर्ती बसाका मणिपुरनि सिजा हास्पाताल एंड रिसर्च सेंटर जे डाक्टर न खबै 12 जनानि कायसा स्पेशल टीम हासिरि डाक्टर 7 जनानो खबै गथालायनि बरक ऑपरेशन चेंगलायमानि ताइ ऑपरेशन नि दायित्व कतर दङ सिजा हास्पातालनि नेफ्रोलॉजिस्ट बेडेकनि ग अक्रा डॉक्टर गलिबार इंगाकै बो आपनो काली बाहिनो दङ क यूरोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर समरेंद्र सिंह पाउनाम न खबै 12 जनानि बदल बर तिनि ऑपरेशन खालायका ताइ ऑपरेशन खाइमेन परे सक्सेस बंखा नै साइखनरका आइपन तिनि मेडिकल कलेज हास्पाताल प्रिंसिपल डॉक्टर अनुप कुमार साहा गाय सागदुगदागि फां प्रोफेसर डॉक्टर संजीव देवबर्मा ताइ मेडिकल एजुकेशन निदागि फां डॉक्टर हरप्रसाद शर्मा संग तिनि तंबाइखा प्रेस मीट गाय
प्रेस मीट तंगनि बिसिं तै बलाय खेना बक बिसिंगो खातुंगै कक सामानि मांफुलि गासै फाइका फारिका जों खालामनायानो दिनै पुइला जे अपारेशन नंमानो तैनाय प्रेस मीट खाइ सामानि को हासते सागु बेदें बखातै সিদ্ধান্ত আমরা নিয়ে এখানে এই কাউন্সিল রুমে একটা মিটিং করেছিলাম। এরপরে 23 তারিখ সেই মিটিং থেকে আমরা একটা কমিটি গঠন করেছিলাম। যে কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এখনকার ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস ডক্টর সঞ্জীব কুমার দেববর্মা স্যার। উনি তখন এখানে ভাইস প্রিন্সিপাল কাম চিফ এমএস ছিলেন। ওনার নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠন হয়। সেই কমিটির মধ্যে আমাদের ট্রান্সপ্লান্ট রিলেটেড যে সমস্ত সার্জনরা বা ফিজিশিয়ানরা আছেন ওনাদের প্রত্যেককে আমরা রেখেছি এবং ওনারা একটা প্রোটোকল তৈরি করে আমাদের কাছে সাবমিট করেন 2024 সালের জানুয়ারির 4 তারিখ। সেই সাবমিশনটা সেই প্রোটোকলটা আমরা সিএম স্যারকে পাঠিয়েছি থ্রু আমাদের সেক্রেটারি হেলথ এবং যথারীতি সিএম স্যার সেটাকে অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছেন 18 জানুয়ারি 2024। অর্থাৎ এই হাসপাতাল কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বা অন্যান্য অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করার জন্য গভর্নমেন্ট ছাড়পত্র দিয়েছে। তারপর এটার জন্য অনেকগুলি প্রসিডিউর থাকে, অনেকগুলি লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট থাকে, আমরা পর্যায়ক্রমে সেগুলি করতে থাকি। তারপরে যে জিনিসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো কোনো একজনের মেন্টরশিপে এই কাজটা করতে হয়। কোনো একজন মানে কোনো একটা হসপিটালের মেন্টরশিপে। আমরা নর্থ ইস্ট রিজন এবং ইস্টার্ন রিজন অফ ইন্ডিয়া কলকাতা থেকে এদিকে সমস্ত হসপিটালগুলি যারা যারা এই কাজ করেন তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম এবং তাদের যে ট্র্যাক রেকর্ড কতটুকু কি করছেন সেগুলি আমরা নিলাম। তারপর বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করে আমরা 3টি হসপিটালের নামের প্রপোজাল সহ গভর্নমেন্টের কাছে পাঠিয়েছি। আলটিমেটলি সিজা হসপিটাল সেখানে সিলেক্ট হয়েছে। ওনাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে শুরু করলাম এবং আমরা ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। প্রথমবারেই এই সিজা হসপিটাল আমাদের যে আগ্রহ সেটাতে ওনারা সহমত প্রকাশ করলেন এবং আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করলেন। টেকনিক্যাল হেল্প যেটা সেটা ওনারা করেছেন, সেজন্য আমরা এগোতে থাকি। তারপর পেশেন্ট সিলেকশন। আজকে যে পেশেন্টের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হলো, এই পেশেন্ট আমাদের এখানে জানুয়ারি মাসেই এসেছিল। যখন তিনি প্রথম আমাদের এখানে আসেন তখন ওনার ক্রিয়েটিনিন ছিল 16। তারপর আমাদের এখানে ডায়ালাইসিস চলতে থাকে। আমরা অন্যান্য 10টা পেশেন্ট কিডনি সিকিডি পেশেন্টকে যেভাবে সাহায্য সহায়তা করিয়েছি এইভাবে ওনারও চিকিৎসা চলছিল। এর মধ্যে একদিন আপনারা সবাই জানেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা একটা সাধারণ মানুষের জন্য যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলি খুব দ্রুত পান, খুব অসুবিধা ছাড়া হ্যাসেল ফ্রি সার্ভিস পান, সেজন্য একটা অনুষ্ঠান করেন প্রতি সপ্তাহে। যেটা আগে বুধবারে হতো, কখনো কখনো বৃহস্পতিবারেও হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিক ইস্যু একটা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকেও আমাদের যেতে হয়, আমরা যাই, আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেন যে এই কাজটা করতে হবে, ওই কাজটা করতে হবে, সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করি। এই পেশেন্ট ওর মা বাবা সহ এই অনুষ্ঠানে এসেছিল। স্যার আমাকে त्रिपुरा हासिल बाली बलाय खा तंगथांनानि कक जे ताबुक त्रिपुरानि और मेडिकल कोनो एजीएमसी रगनो ऑपरेशन फ्लाइमान अमाके तुमुनो बस कांगो ऑपरेशन साकेस खाके त्रिपुरा कायसा शुरू त्रिपुरानि बरक सिमिया बांग्लादेश और फाइने ऑपरेशन खाइजाक फाइनाय नॉर्थ ईस्ट नि बेबाक से त्रिपुरा फाइ ऑपरेशन खाइजाक फायानो आबुइनो सम्भावना गोबां अबहाय रगनो तुमुनो रिक्स सामु फेबा खालायमानके खालायते याक सयंनाय खालायते बरकनि पयतो माननाय तेबो अतर ऑपरेशन खालायमाननाय अबुइ आबुन बागैनो अ सासमुनि बागै डॉक्टर रंनो हामबाया फ्र कक त्रिपुरा ताई अबहाय तेबो सामु काहाम ऑपरेशन रक ट्रान्सप्लान्ट रक निनि बखा सलायनानि किडनी सलायनानि आबहाय रक पाथर तो आगिनो कायराय तंलायखा जे बरक बहग पाथर अंजनाय रक नरक जीबी रक फाइगानके रां नाययावै खालायमान तंबायो किरियावै किया फाइनांनाय प्लास नरनि ताबो आयुष्मान भारत नि जे कार्ड रक खायन रक हेल्थ कार्ड खायन रक मोबाइल तेनो ताबो खायमान तंबाय आधार कार्ड नाम्बार सुमिरे खायनो इनके मुख्यमंत्री नि जे 5 लाख जे कार्ड खायन नि तंगनि ताबो आबरक नो नरक दाति सेबनार बायदि
mobile apps थांनाय बा CSC सेन्टाराव थांनाय नरक अब हाय खुलुम माबायो आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख जरा अब हेल्प मानो ओंखाय जे बरक रक मा हामिया मकल बानि नासिगि बुफुर थैनाय हिनि नासिगि मा तंनाय रक नरनि बागिनाय ओ 5 लाख टाका दलाय खेनो माने सामु कलाय जाय अब बे टिप्रासा लुकुरो आनि कक्ति चैनल नाय तंनाय रक नरक के बफारो एमनकि आं बिसिं नमनि चाकरि खायजार सोरसे अ हेल्थ कार्ड खाय दंमोन नुगो नरनि आधार कार्ड सिमि सबमिट खायदि किन्तु आं अबत प्रचार खायवा भाइया किन्तु नुगमनि कक्टा तबे जे बेकार चाकरि खायर जस्ट कप्पा नाबो खायबायदि CSC सेन्टार थानि एबा हस्पिटाल थानि लगे लगे खाय रहनाय नरक लगे लगे प्रिन्ट खायमानाय ननि 5 लाख टाकानि हेल्थ कार्ड हेल्थ इन्स्योरेन्स ओंखाय फरके तिनी मंत्री अक्रा हाइनो हाय डॉक्टर मानिक साहा केन्द्रताय राज्य सरकारि जो स्कीमो हामक्राय रजक सामुं दाङै दङ ताय बारजाबोतै सामुखाय दङ कक साका फियाबा अ सामुं रगनो खाति नारनानि मथां नारनानि आमबाय बाक्सानो नायकलनानि बागै जे बारजा आबो आमसानि लकरबो दंनाय नांनाय हस्पिटाल आमसे खुलुगरिका अ हस्पिटाल रखा खायदेनि को मोसु खाबनानि सिमिसेङै बरक नोंनाय जानाय हाबनानि ताय राजा जाया कमा सामुं माने कासुनानि बागैनाय दायित्व मा तंनाय हिनै मन्त्रीफ्रा तिनी सामानि कक दङो गाय आबो तुमुनु आबै खलाजे गांका हामक्रायो तै द सामुं फाइगला तिनी लामा स्नामदा ओ इ थगै फालायका आगिनो गाम हेरं खाले जे आबो हेरं नरन मा कासुनाय कासु आंका नों ताकलाय स्नाम लखाय खालिन जे ताइसे स्नाम नांगौ बागे डेभलपमेन्ट नसनेबा तिनी अरपाके खनार तां नांनाय बिले आबा सामान ककटा मन्त्रीफ्रा तिनी सेन्ट्रल रोड नि शिबबारी बसकांगो अमृत प्रकल्प नि दङ आरो वेटरनारि हास्पाताल नि पुखिरि अभयनगर बाजार नि पुखिरि ताइ शिबबारी नि पुखिरि न तेव नायथौनुक थकाय खम रकाय टिसाना नि बागिनि जे उद्बोधन खालामनि पान्दावनो अकक साइखनारखा मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा फरि अब नायफायग्रादि तिरिनि डेभलपमेन्ट तीनटा स्कीम न फियोगिरि मनि पान्दारो Additional Municipal Commissioner Agartala Municipal গত পরশুদিনই আমাকে শান্তিপাড়ার এলাকা থেকে বলা হয়েছে সেখানে অনেক দিন ধরে আমি আগেও বলেছি যে ওখানে জলের সমস্যা হচ্ছে পুকুরের জল সরাতে হবে ওখানে মেইনটেনেন্স প্রপার হচ্ছে না আমি শৈলেশজিকে ফোন করে আমি বললাম উনি সাথে সাথে সেখানে গিয়ে এবং আমাকে বলল যে 4-5 দিন লাগবে জল একদিনই নাকি জল সরিয়ে ফেলছে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যা খবর পেলাম আমাদের দায়িত্ব কিন্তু নিতে হবে এখানে ডেপুটি মেয়র কিন্তু বলার চেষ্টা করেছেন খালি আমরা বানালাম আর দায়িত্ব গভর্নমেন্টের হলে হবে না দায়িত্ব কিন্তু সবার নিতে হবে যে শিববাড়ির কমিটি আছে কমিটির নিতে হবে এক একটা এরিয়ার মধ্যে আমার মনে হয় যে পুকুরের যে সংস্কার করার পরে যে লেকগুলো আমরা সংস্কার করছি সেই লেকের সেখানে একটা কমিটি বানানো একটু সাহস করে বলতে হবে বিভিন্ন আপনারা জানেন যে কিছু কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক আছে তাদেরকে সামলানো সবার সেই দায়িত্ব নিতে হবে তো সেটা নিলে তবে যে সৌন্দর্যায়ন আমরা করছি সেটাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কিছুদিন আগে দেখেছেন এখানে যখন ফ্লাড হয় জল একটু জমে যায় বৃষ্টি আবারও যে মন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সামনে বেলাইखे नांगौमानि सरकारनि जे मानै सरकारनि रां बायस नांजागा जागारावनो साफ सुथरा तनानि दायित्व सरकारनि बरक सिमिया जों दं कसं बरकनि तानि होनबा सिन बागै तांनि बरक गामि बलं बेसे रग अंगनवाड़ी सेन्टार बेसे रग PHC सेन्टार हास्पातालता इके बेसे रग न गोबां वार्ड अफिस अफ टुनेरियो आब्रमो किच्छा नायकलनानि दायित्व चिन बरक गाके बिसिङाव थाङै खिबिफानो रैसिनाय तासफानो थङै सिनाय हर हर जवाबफानो नंलाय सिनाय इको खुमनो गामसे रगनो से ताबो कक्सि जामु आनि यागो हानो फाइ जामु जेरै हस्टेल दंनाय जेरै रगनो सानजा जरा फियगमानि किसा मथाक बायदि खाफाल ताथे बुकुकजों खगैनाय बिल्डिं गोजाम रग थाङैनाय ब्रक ड्राग्स इनजेक्ट खायमा रगा करक कुटा रग हाय कवा मानि दंमायखा जे ड्राग्स सामानि हार चिन्ति प्रसारनि बिसिङाव बेलाइखे बाङै दङ ड्राग्स सामानि ले द जेमन तेमन जवाक नोंमा हायपानो ओंखाना किन्तु एज सलoi दंमायखा जे एज बेमार मानजाखे ताइ किफिलियाबो थांसिनान लामासो साइका इके आबरंनो तामै नों आं कासुया नाय
नुखा हंगाके मा फ्रिक लायनाय मा रम लायनाय गार्जेन नो मा सालायनाय रिहेब सेन्टार फान रहदी होननाय लेखा परि दंनो तै आसा मुंसाय दंमोन न बताय कायसाना सलरनाय देरा मुं तो बुनाय अब सुदु नि नुखुनि सिमिया अब निनि बरकनि सिमिया पुरा देश तो दंस खानि जात निनि जे गानानि बरनो दंस खानि जात दाबुक आचराय एज बेमार मानजात तुमुनो केबो नुखुं काहामो थांगिनाय इनको कायजाखा बा आबाहाय कुनु एज सलनाय जात सामु दाखांके आ नुखुं काहामो सलाय थागाके तामो दुस दं बरनि एज सलाय थांनानि आबागै दाबो कायजाकना सुरुसे टेस्ट समा खालियानो एज दा तंग गोबां मा अपारेशन नों खांके तो एज बेमार दं अब तो टेस्ट खायजागो न किन्तु सिन बर कस काहाम करन दंना बागैसे दावके टेस्ट मा खालि एका आबाय कायसा हालाव थांसय दियो खुमलो नाम चाइ सिमिया गोरों जागाव बिल्डिं ताङैने कसा मुंजाग रग ताबुगा थामपुइ अं हं जागाव द्रागसाने रक जागा खाइ दङ आबनो नरक नुकजाक सिजाग मा नरबाय आबो नरनि दायित्व ओ जे लुकरगनि दायित्व सरकारि सम्पन्न खातिरनि बासनो निजेनि सागनो खातिरनि अकबन सामान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब हायो तिनी आज कायसा कथाम बुदन खायमानि बिसिति तामनिबा पुखिरि रक नायथक गसे यं साको सकरिंनानि आरो नायथक नथक आसाकनानि फरेके ताइ कायसा तिनी नुखा आव जों नायो डेभलपमेन्ट जों नायो जत हामरे उंथौ नों कायसा बिजनेस खायमा बायनो कितिङै गमा बर आजिउ मानथौ बेबा अबखे कायसा अमाहाय कायसा डेभलपमेन्ट नि कक्टमा तिनी लामा लाहार माका सुइ खादमा पुरुलाइका जे कायसा टप फार्म एमन खलाइका 5,70,000 रां सबायनाय कायसा टकनि फार्म स्नामका और टकनि फार्म स्नाममानि एमन कायसा साइंटिफिक वेटे इंलिया आ को फार्म कायसा खायमा बायनो पुरा चारदिके 5 tak kami bebangno a tokni bithi bahai yong sakoksa sogai manamani bahaibai nogo thangi mai janani suruse bahai manamang sing to ongke salai malaya rampra lai soka mamui songibo thokni bahai bosok motom mui bahai bosok motom o yangni yong tok ni ko bichi tolawo scientific way ti samjai en bagai hanyo yong se gele ni tong basio amai kaisa mangplik nginai no khatal sa romui manam soika tal nei manam soika thangi saika do manam ka tirwan hangka কিন্তু তাল থাম কাউই শুধু ন তাঙै মাথাইয়া नै সাইপুরং কাই লকালা কি হাসে गुन्दा बर्न तैसे उनको नर माना ताखादि नर माना खायके नं बागै केबें मुंनाय आहाय जि सावं गबा तिनिखाय लामा कासलायखा गोबांखौ खायसिन तिप्रासान किटिंजा अ कामि हिंगांकाय उनको पद्मनगर विश्रामगंजनि सिमि सुनामुरा थांमोनि लामाव कासलायखा पद्मनगर दखल आरो कक्तमांका सपन देवनाथ मुंगि खरसा बिजनेस खालायमानि तक फार्म आरो तक तिरो तक को खुम्बाइरो तरो फालो आबायता कोसो कटर प्रोजेक्ट किन्तु लुकरंनि बागिखे हामियाङै दङ बिनि बागिसिम बिजनेस आबै दंके आबो हामारि जाकलाय नों गला राङा जिउ एसि तलाव थुइ दङ बयगाका बाहायमानि देरावैबो दङ गांके निनाबो डेभलपमेन्ट दाकलाय आबायनि तिने लामा कासलायका खादोजा लुकरक 5टा कामि लुकरक 20,000 सो बरकावन हनै सालायका बरक गाकाय खनाय बायदि अमाहाय हामक्राय जांथौ जेनि सिमि हामो बुनिंके देरामु आबै हामक्राय के अवश्य न निनि बै बाक्सा बुनिबो हामक्राय अबन फुंनानि जायतो माने कलायका खरायनि तिनि अल्लाहर कासलायमान तै कक्तमा फार्म कायसानि टक बिखि बाहाय मानाम मानि बाय माइचाय माया तंलाय मानलिया तंखराय क्रै लेखा खुंबा दासा कामि 20,000 हाय लुकरक अ कक्तमा कासाय फायका पिसोरलाम कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिम खबजाकनाय पद्मनगर आमचायो अ आमचायो सिसुरिमाय कामिनि सपन देवनाथ मुङै खरसा बानिया खायै ब टकनि फार्म आसुग्र फैमानि बाय बिनि गाना गिनि किटिंजाक तिप्रासा खुंबा कामि ताबुक नगो हाबकेबो मनामो फातारबो मनामो तुइरक बेबागनो हामियाङै थांबायख्या आबागै जानानि नोंनानि मुंसाबो चुगयाङै तंबायख्या अ अंखर सित्रानो फाइबो आरोखौ फाइबो एकदम दामनि सानाय सानान फानो सेलेंनाय सिसांनि थांनांगौ हानि कारणे सिं सह्य खालायमालिया बनो सिं बारबार माने सागा निनो फारामनो आसिक मोनानिया खायबानो तनि दा मानो आबो हायरत नि दा जों
menamia khalai tona hine para rogo bithi rog ri kha talang ri nai to bo ya to bo bas bari menamani bo tai ke thampui ba haino gan ke haini ba no su mo hai ma ang kha norok bong no sasaka oroni nordi rokhna saka barbar thangi saka sing duibar tinbar thangi saita ke bo honu ang manak jen mane ব্যবস্থা khalaiano ab hai ke mang sungno mane asas ri tol khata ko kojin no rekha mo ke samane rekha sungno prai 3-4 mas rog rekhana ke sung bazar bahai tong sungno se tabu khai ke posno khlai mane bazar ke bahai ke mangso rog arok pai ma jang ke bahai ke manam tongi man or khang pharam khul phai men tangi tongi maya am tini prosno khai pu tabu je pharam khulung mani jaga ko boni dana buni bini no do pai phai mani no ke bono to sung mane to pharam chini ta khalai di himbele sung to mane te oino khalai di oino company pai khalai di mane la to pharam khulu di mane sung bono o pharam simi bondo khalai di sung to tabu manamani jangla bai mane manama sojo khai men bagi aban bagai lama ka sulaka mane o lama ka sumane bisinte norok abno muthangnai batak di jama mane bondo bono obuda khai tam kami hinjak o norok potonogo bahkira pori ta mana serai rok pori nani jalang jak suka bahasi hop gas on mani sini busani dai to sabon nanai ha dai to sabon det na nanai sabon det na boka esiwa thui dong nai sengkai ka kosto ka dong nai doktor ka se thanga se 3000 4000 on mani dai to sabon nanai boda rang nai ha sabon det na rang nai kangkai abon bagi ekdom para kasar ta na para kasar mas khana bomai pharam khulugi khibika bomata kaisa kok sajak nang judina alka ব্যবস্থা khainai ka alka khulug di nang tok sara alka je khulugi sam khaimanu bongkan nang je sopan khaidipu botak rajniti ni salo thangka rajniti ni salo gai khabar dade bukhuk chong nor no khana abahai kaisa tungno hamrai khajeni thangine bui ke dong tong khable chayana klayo ablo protibad ma khlai abono khlaika obro naimani tripura house in tripura salu korok satuk jagi tongkhe khorang tisana nangnai ni nokgano chayangi tongkhe ma sanai abno no sisajak borok ni thaliwa kok thai ni bagai chaya no soike nasike gobang ma kok saibane baksa borok sin media thanga kok sana nai ni obo saya akoya nung sakke se nable apro saya bofro sasinai ni nokgano delhi no raja sayati bangladeshi borok phaitomo nork salia nilar khe tongkha ni gano raja sayati jana munna mo thangai tongai bulai tongai kha bicar ngai tongai kha nini tamo sekal motai ngai tongai kha nasilai tongai kha bulai kha chaya no ka suisi maya hangkang ke salsa nini bagi bo ka suya no nai ke ba thile ni lawasi him tong le nung ang obno jotokhon pojontho ka suya sa chaya ni sesa joratui nongni sakni odhikar manya jesikpano chirkhogoi nini neta nini okra bubagrafan phai andolon khadi norobor sisaya hangkai o desh tai hamya tai tabuk noro sakablang barang protect program sau Tipraland kare grata Tipraland state hut separate state fund khairi di additional more power fund khairi di direct fund khairi di nung ang sisaya hangkai abro mungsania abo samungo chugya ulta des deranai kosi kopronai abgai sak chugjagna nangnai sak sijagna nangnai sinani bagai nai kaisa samungno kosu kuthuk ke mawan sulainai mana siklainai kok ka hamrok tabu bui bisi khana tok jaiya je o bui khalai mani belai mani borom motai manglai phu humlainani abai roksum se nai thokja uchin borok uskango youtube ni 10 hajar kaisa simani facebook o nung ko baksa saja yango video sitra funogo youtube rogo video sitra furumani ko chaya hlayo kintu abro naini kebang blei ngatane yar nai bang tongkha abo se chini society ni jotoni chayako nung bora hamia sini saiman tongo abnon nung nayo hamia ni saiman tongo abono khayo hamia ni saiman tongo abono tongo abo hai dongso mani abo hai dofa kaisa gulugi tongmani gulugjak dofa ni sinani tai kono kok da sai rena nang mokorbai nugi tongle nung siang ini koborong mani bo amno motai manka laika dakar se thang nang le photakai Engkau dokter tanya pun lai sisa lak hazar borok tangi pun ikhlas lai tongsi belai kewana masingsa si do farok obrong nugi jo bui mana yo apurno nono tai bui tu kering thang oh borok bahai sebla borok porda se payako nala payako hunjere gole janja puitu jaga tong nai kintu je jaga puitu ni pano kun pano siawinya puitu ngi tong hangkai neng motai tong hne thana so tong sidi mai de masa no thani
nang kun kormo se khaya hangka kai nono matai hile burung burung lo phainoba dorbo sasro phan pori nai di kormo khayawai samung khayawai nang kun dino phol manya nang no ga chuk ton bo sastro siya tong sala awa hai rok chini bisingo je gyan belai khe kom mondir masjid church girja tebo gobangma ungma mislai je tongmani jagao phano kaham shiক্ষার ওই বর্ণ বরক সামনে যথেষ্ট উপযুক্ত লামানা একেচিন বরক আজান জায়গা তলনি তং নাই अब फरिकाय अब हाय कक सामनि कचारनो कक माताइसे जागाव बारनानि सिगां मान्दाइनि काइसा हस्टेल वार्डेन नाङि दङ इंलिश माने हिगेके तेबो बेतन काहाम माननाय माया फानो नों किसा कल खायदि वार्डेन नि बागै ग्रेजुएट बरक नांगो 8787403245 ओ नम्बर कक साहदि बुजियाके ताइसे रिवाइन खाय खनादि खावन ताते बुकुक चों आलिया फो ताबुक तंग गाकाय हास्तेव उंगि तंगमनि जे एसटी एससी रक सेप्ला जागि तंगमनि जे बरक रक रेगुलार चाकरि इया फेबा किसे मिसा हानो कोनु बागान हगि तंगो कोनु जागाव कन्ट्राक्चुअल सामुखाय तंगो कोनु जागाव बुनि चा तुनि तंगो अफिसो आबा हेरो बरक रेगुलार बखलाइसो गया को खलाया बत सामुंग रिंया बतंया बरनो सामुंगको थांनाके देली नायो रांगाके बरनो 1800 रक 1500 रक 1200 रक ओ उको अंगरबारनि मामुइ संनाय हेरो बेके आबा हेरो के हाजार काइसार मास माने बरमुनिस को कोलांगो तापि जरावो चाकरि खाया रकसे होय होय चाप चाप नांगमा तंबाय ओ चाकरि खाया रक बा किसिमिसा आजि तंनाय र रि चुमा खला चाकरि खाया रक बक्सन ना थुनु दगा चुमा थांगो बेतन मामाके मास 1800 1500 1300 बाकी चली नाई এই আবুল বাগিনে কংগ্রেস তিনি খরাংটি সাকা অসংগঠিত শ্রমিকখিনি হন বরনি বখাতে তিনি কাইসা আন্দোলন বা কাইসা লেবার অফিস বসকাঙ্গ বর দাবি খাইকা কমসে কম চাকরি রেগুলার ইয়াফানো বরন 18000 বেতন না খাইনাই গাय আমনো গাড়ি বাহিনী गोबां मा सामुंग सेप्लाय जागि दङ आबनो मारनाय आभाइनि खरांटी सालायनाय नायदि তিনি কংগ্রেসनि বদলি ও দাবি লেবার অফিস বসকাঙ্গ আজকে আমাদের গণ ডেপুটেশন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠন আমি শান্তনু পাল চেয়ারম্যান আমরা বিগত দিনও আমরা সেই শ্রম দপ্তর ডেপুটেশন দিয়েছিলাম কিন্তু তারা আমাদের আগে ডেপুটেশনের পরও আমাদের কোনো কিছু তারা করেনি আজকে আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি আবার এবং আমরা এই ডেপুটেশনের মাধ্যমে ধর্ণা দেওয়ারও ওদেরকে প্রতিনিধি যাব কারণ হয়েছে দিনে দিনে শ্রমিকদের অবস্থা খুব খারাপ হচ্ছে ওরা কোনো কিছু পাচ্ছে না বছরে দুবার টুল ফ্রি দেওয়ার কথায় একবারও ওরা পাচ্ছে না শ্রমিকরা কাজ করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে তারও কোনো মহজা পাচ্ছে না তারপর প্রাইভেট যে ফার্মগুলো আছে তারা 7-8 ঘন্টা কাজের কথা তাদেরকে দিয়ে 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা করে কাজ করাচ্ছে সবচেয়ে বেশি তো মলগুলিতে তো আরও বেশি তাদের কাজ করাচ্ছে ওদের দিয়ে আমাদের যে শ্রমিকরা আছে তাদের যেমন আপনার 60 বছর হয়ে গেলে ভাতার দরকার কিন্তু তারা কেউ ভাতা পাচ্ছে না তাদের ভাতার জন্য গেলে মণ্ডলে গেলে তারা কয় ইয়েতে আসা পঞ্চায়েতে যেতে হবে মিউনিসিপ্যালিটিতে যেতে হবে মিউনিসিপ্যালিটিতে গেলে বলে মণ্ডল থেকে সই করে আনতে হবে তারপরে তারা না মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়ে পাচ্ছে না মণ্ডল থেকে তাদের সই করাচ্ছে তারা কোনো কিছু পাচ্ছে না তারা সব কিছুতেই তারা বঞ্চিত আমরা চাই যে আমাদের শ্রমিকরা যারা আছে তাদেরকে লেবার কার্ড অতি সত্ত্বর দিতে হবে এবং তাদের যতগুলো পাওনা আছে বিগত দিনে তারা প্রত্যেক মাসে 50 টাকা করে দিয়েছিল গভর্নমেন্ট আরও 50 টাকা করে দিয়ে 100 টাকা করে দেওয়ার কথা কিন্তু কোনো কিছু তারা দেয়নি তারা শুধু তাদের থেকে টাকাই নিয়ে গিয়েছে তারপর দুর্নীতির পরে তো দুর্নীতি চলছে শ্রম দপ্তরে আমরা সবগুলির প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই গণ ডেপুটেশন गाय खावल ताजे बुकुक चों अबके कांग्रेस हमनि दाबी बरफ गाकाय जे सादो दाबी तंगमानो यगेन बागि बरफ दाबी खलाय चिन बरफ गाकाय जे प्रलং फैङै जे कुनु नेता कतर सावाफोर जोंलायो नियाफोर गाताय आन्दोलन सानलाया आवो कायसे जों गेप खायो राजनीति रनो बेलाय खेतर लाइमनि बेलाय खेतर जगमानि एमनकि बुवाग्रा बनिजेबो साका जे राजनीति तातर जागि जाति नस्तर जागि नै किन्तु राजनीति कुनु একটা आन्दोलन संसाया ओ जाति सिमेर कुनु आन्दोलन संसाया लामा का सुई खादुमानि कायसा फुनुगि मानो आसुनो आबनो कारिनै ताई जे लामा मान्या दैमान्या कारेन्ट माया आबहारक बागि सिनि खालि मानो किन्तु नांगमानि हिंगागायतो सिनि तिप्रासारकनि चाकरि बुकसा तंमानो tlangबायि निबो आन्दोलन खालाय मानो
नों खालायमानो चिनि नक नक रग जे स्कुल मा परिया ngै दङ आनि बसा जे कलेजाव परि दङनि बुइहाय इंलिश मीडियामाव परिन बागै सुजुग करै जोंनो परिना रेडि स्कुल हामियाङै दंखा स्कुलनि बागै आन्दोलन खायदि आबो हेरकटेबो चांगांनो नांदोबो राजनीति बदल खायतुं खायातुं अबसुं जातिनि बागै दफानि बागै राजनीति नेतारक खायमानासो कब बनाया सरकारक যদি सरकार रुलिंग पार्टी बाय विरोधी पार्टी बिसिङाव तामुंलाय सायजामान যদি বিরোধী পার্টির বেলাইকে আন্দোলন কাহাম লুকরন বাই কাহাম হনে যদি আন্দোলন খাইকে রুলিং পার্টির আবো খাইয়া কারণ আবো খাইকে আঙানি বুদ্ধি পাইছে আং সরকার চালনাय হিনবলে বরবো যদি বিরোধী দল লগনি কগনো খানাवनि বরক সরকার চালনা থাঙ্গাকে বরক সরকার তৈয়া রাইয়া বইনিকো বই চলিও হনজা ওয়ান বলে আবো গিনো আন্দোলনকে জনগণ রক্ষে খাইয়া নাঙ্গো রাজনীতি কালার করিয়ে যেটা সরকার কগমানা নাই কিন্তু চিন বরং বিসিङाव আবাহাই এনজিও রবতাও বিসমা বাইজাক আবাহাই কোনো একটা ক্লাব বিসমা বাইজাক তং কসং বরংনি আন্দোলন বাহাইनो आसो गरै नुकजाक सिजाक आबाहायनो जतन साइ जोंजाक कतर जों ले आबुनि कलजाक खाबर ताते बुकुक सं ताबुक जरानि कक पान्दाव हायो हाय मा साना क्लायो चिनि बरंनि बिसिङाव सरकारनि थानियाव तो गमा सेबसाबो केप्लेजाक न आरो बिसिङाव साक साकनि बिसिङाव अंलाय मानि गोबां मा घटना दङ आमनि बिसिङाव जागा सेगलाय मानि आरो बिसिङाव खरकसाथाय खरकसानि जागानो सेगलाय मानि खरकसा दखल खाय दंजनो कागज खायासानि उक्लुक्ति टेप साइ कागज खाय आनि खायनानि आबाय गोबां मा जोंजाल चलि दङ चुकलि चलि दङ फान फुनुक लायनाय तांखि बिनि जागा सेगमानो आरो ताइ दालाल हनिबो बासालाय दंलायो एमन के तमुं सिद्राता खरचा बरकनि जागा दंबा सुदुनो बिनि कागज कुगज दं जाक फरसा बखरौ मिहिमरायनाय सेस रांनि सोबारि दंलाय मानो आमाहाय तमुनो तामो खालायनाय साइदिनो गोबां बरक निजिनि जागा नै अकुपाय खायतमनि लागा बयनो याफोर मारलायखा टेक्ट नांगौ चिन बरकखे बेजाल थाना सया केस टाका दि मामला टाका दि खिलिन का दिन जागलना आबो जागा कमर खासिनि ताउ नायफायनि आबाहाय कायसा जागा थकायजाकमनि कक्तमा अबखेत नजरुल इस्लाम ताखोकसे ब पाइथाक जरा निजिनि जागानो रक्षा खायना बागै पुलिस न आइनो याफोर रेका आइन आनो बानसिरे देखले ताबो आइन बारबा चिरनो नाय एगारि बिनि कक जागा सेकजाकमनि कक्तमा কি হইছে আজকের থেকে দাদা আমার জায়গা মানুষে খায় আমার বাপের পিতৃ সম্পদ আমি ডাবলিয়া লাইরা রাজবাড়ির থেকে কাগজপত্র আমি সব বাইর করে লাইছি এবং যারা আমার জায়গা খায় তারা আমি অবজেকশন দিছি তারা কইছে আমার জায়গা আমার ফেরত দিয়ে দিব এই কথা কইতে কইতে আজকে 8 মাস হয়েছে ওখানে আমার জায়গা ফেরত দেওয়া হয় নাই ওখানে আবার তারা চাষবাস করতেছে তো আমি থানাত আইনের আশ্রয় নিছি আইন কি করে আমি এটা এর লাগে আমি একটু দেখতাম আপনার জায়গা অন্য কেউ দখল করে রাখছে হ্যাঁ দখল করে নাম কি তাদের এই তো তরবালির ছেলে হোসেন হাসমত আলী আর হোসেন বাড়ি কোনখানে বাড়ি তারা রয়েছে রতনগর টোটাল কতখানি জায়গা টোটাল আমার বাবুর 52 খানি জায়গা তারা ভাই 26 খানি জায়গা আর অন্য জায়গা দিয়ে অন্য মাইসেরা খায় আর আমার আঙ্কেলরা ভাই যেটি আসলো এটি আমার ফেরত দিয়ে আমার কাগজ টাগজ দিয়ে দিছে আপনার কাছে সব কাগজ আছে আপনার জায়গা আমার কাছে সব কাগজপত্র আছে দাদা আমার এমনি আমার প্লটের জায়গার পর্চা আছে আমি তহসিল থেকে লইছি এই পর্চা দিয়ে আমি এখন রাজবাড়ির মেইন কাগজ আনছি মেইন যে আমার পুরো সম্পদের কাগজটা ওইটাই আমি আনছি আপনার নাম কি আমার নাম নজরুল ইসলাম কতখানি জায়গা দখল করছে তারা তা যার লাগা যার বাইতে আমার অভিযোগটা তারা বাইতে 25-26 খানি জায়গা আছে আর অন্য যেটি যেখানে আছে আমার আঙ্কেলটা বাড়ির যেটি আসলো ওইটি তারা আমারে জায়গা দেখাই আমার কাগজ টাগজ দিয়ে দিছে কেস করছেন নাকি না কেস না আমি মানে আমি তারারে বাধা দিছি বাধাটা আমার তারা প্রথম শুনছে ওখানে আমার তারা মানে কোনো গ্লাইমই করতেছে না আমার জায়গা ফেরত দিব কই আসিরা ওখানে তারা কিছু দেওয়াটা মাত মাতে না ওখানে আবার চাষবাস করতেছে তারা এখন থানার দ্বারস্থ হ্যাঁ এখন আমি আইনের কাছে আশ্রয় নিছি আইন চিন্তা করব আমার এটা তারা আইন গিয়ে বাধা দিব আমি বাধা দিছি আমার বাধা শুনছে না আপনার নাম আমার নাম নজরুল ইসলাম আপনার জায়গা অন্য কেউ দখল করে রাখছে হ্যাঁ দখল করে নাম কি তাদের এই তো তরবালির ছেলে হোসেন হাসমত আলী আর হোসেন বাড়ি কোনখানে বাড়ি তারা রয়েছে রতনগর টোটাল কতখানি জায়গা টোটাল আমার বাবুর 52 খানি জায়গা তারা ভাই 26 খানি জায়গা আর অন্য জায়গা দিয়ে অন্য মাইসেরা খায় আর আমার আঙ্কেলরা ভাই যেটি আসলো এটি আমার ফেরত দিয়ে আমার কাগজ টাগজ দিয়ে দিছে আপনার কাছে সব কাগজ আছে আপনার জায়গা আমার কাছে সব কাগজপত্র আছে দাদা আমার এমনি আমার প্লটের জায়গার পর্চা আছে আমি তহসিল থেকে ওয়ানসাং থুং টকসাং থুং থুরুকসাং থুং জায়গা সেগলাই তমনি কক তো মাবল কিন্তু কুবই কক
जे मानजाने बसे साइमानो नों नक टं टमानो खनो बुइबुफोर सेकबाय जानो खुद थिकरै आबुइ कागज खाइनांगौ सिनि बरनि बिसिङाव गोबां मा कागज खाइजागिया आबनो नुगैबो नुगिया मन्त्रि एनसि देबरमा सालांफानो खाइमानिया सिया बिनि इमांनो साव सुफुंलांनो दावसो गदै तिप्रा सारनि जागा कागज गोनां बेलाय खाइकिसा आबो जे कोन टाइम देरावै मानो बुइ যদি সরকার আসুনসা ফাচ্চাকে আইন ছলাইনাখে যে বরং কাগজ করি বরং যতন উনক তামো বাস্ত হারা তামনি হিংকামো ও যে পেকি সররগ নক টংফানি র নক করি নিই মা টংফানি র আবাই রক থাंबायका আবাই কাইসা হালক আছে যা ত্রিপুরা হাও yang thকাইলে মিনি তো জায়গা খরচা দিল তে খরচা ইক বি কাগজ টং শুরু সে তে খরচা হাইকে সেক টং হেউকে রাজা সে তে সালব্রুম বরং বাংলাদেশ বড় ফাইটং হুগাকে নিনজাকে সিকিউর দা NRC खाई नांगौ जागौ CA खाईने बरनो 2014 जे फाइजेक जतन अरन बर खाई रोइनाय न ताबु नों सरि खाई जागना बांता बर जतन सिदि जे नों थांगोय जों बोसो रिक्स दं बारनाराल कायसा एरिया आबाहाय कायसा प्राणी हाइसिं दं सिंति प्रासार गाय ताबु आबाहाय दं हालनो तांखि याकागनाय आबो देशनि वान संनाय नोगजाक सिजारनो सिनाय ताबु गानि आफौ जे कक्टमा फाइमानकाय फुन बाय थकाय जागमानि फुनो नों तमसामा अफार राहायनो रिया जे नों मोदी नि आसे मा सालनि नन रखापो ए जे कांग्रेस नि आसे मा सालनि राहुल गांधी रखापो अमसु कोग्रो पिरलाय बायनाय ति बरमसियो सिजाक आं जे बरनो केसे बरनो सिजा ओ बोले सिजा खम न लेखा परेगानो बर सुरो आमति भिडियो न शेयर खालायसु आमसु थकाय बुइबाय थकाय जाय तौसुरो ताय बुइनो थकायनि बाय कास खाय दंखो आरो बरक सिनकाके शेयर खायनि अपसन दं रजागुता गे बराबाके शेयर खाय मारा मान न नों थकाय जा निनि जे ताबु मोबाइल नम्बर से बैंक अकाउंट निना मोबाइल नम्बर बायनो जे थङि दं ओटीपी रक सेम खाय दं बोसो रिक्स दं रां कमाय दं बुइ बुरुं बुरुं नोंगा मायाव एक मासनि रिचार्ज फ्री माना बागैसे नोंगाबनो शेयर खाय दं ओटीपी रि दं बोसो रिक्स दं ताबुनि कायसे कायसे मोबाइल नम्बर बेला इम्पोर्टेन्ट खरसा मोबाइल नम्बर सिम मांखे बिनि बेबाक न रुटुइ कारि किमान कंकालचारि रिमान ओके ओ स्मार्टफोन टे जाय मान जरारगो किछाल सिजागनो नांगो आबसे ओ मोदी आसे मा सालनि ए तामो मोबाइल बैलेंस मात्र आमबो बोसो 300 टाका रनो माना बागायनो हायनो बुइनो शेयर खाय दंखा ओटीपी ना हारे दंखा बेलाय खेला सिबा सिंसा आम हाय बरक शेयर खाय गागनो बिनि वेट नुगजागि थांगो ओ बरक बोसो सिजाक बोसो गियानि बरक बोसो पुइजो जायमान जे बरक बुइ किसिसा अलुप फनु जामो बनि आसे कल थांके बुइयो कट ब्रेन बायथिं दंराव ते बननो सकलनानि खै जागि मानो नोंगाफोर बाय काटिनाय बालाय खवा नमो सिंसा इको मोबाइल बाय थंजागिनाय इको फोन फाइनाय रां ना हारजामानि कखमा खानाय बायदि बायके थगाय जागि दंबाय জি আজকে বিকেল আনুমানিক 6টার দিকে একটা কল আসছিল ফ্রড কল ওরা বুঝতে পারছে না আমার বডি হয় বুঝতে পারছে না কল করে আসলে কইতাছে যে 22,000 টাকা ট্রান্সফার করলে 55,000 টাকা এর অ্যাকাউন্টে ঢুকবো তারপরে বাড়িতে একটা ছিল টাওয়ার বয় দিব সব মাসে ওইটা থেকে একটা বেতন পাই যাবে ওইরকম ভাইবা তারা 22,000 টাকা ট্রান্সফার করছে দোকানে 22,500 টাকা কোন নাম্বার থেকে এর নাম্বারে করছে টাকাটা হ্যাঁ টাকাটা গুগল পে নাম্বারে কোন এলাকার কোন হ্যাঁ দোকানে কি দোকানে ছিল সিসি সেন্টার আচ্ছা তুমি বাড়ি কোনখানে আমার বাড়ি নবীনগর কলোনি তোমরা এলাকাবাসী তোমার নাম কি আমার নাম পরাণ মিয়া যে লোকটার সাথে এমন করছে এর নাম কি বাবুল দাস না টোটাল কত টাকা 22,500 টাকা কি করে তাই এমনিতে কৃষি কাজ করে আর কি তাই নাম কি যে মহিলার নাম সরস্বতী দাস থানাতে জানাইছো হ্যাঁ এখন থানাতে জানাইছি কি কইছে তারা কইছে কালকে কোনো বড় বাবু নাই কালকে 12টার সময় এসে যোগাযোগ করাবো এখন কি চাও আমরা চাই টাকাটা গরিব মানুষ টাকাটা যত রিটার্ন পাই ওইটাই চাই খাবারে তাতে বকসং খৈছে নং আংকে বলংগাসে খৈছেগো ওয়াগ্রগলে সিয়া ও মসিরগলে সিয়া বরনা হাইকে দखैसों रखाय हाइके बरा थन रखाय आवके बर नां थांगोसो गाके न बरनि बाहान चालायसिनाय अबहाय ताबुनि बर ब्रेन गोनां रखगाके ओ तंग कसं बरनो सैवाक नुगमाहाय बलंनि मानै नुगमाहाय नुगै दङता न टावार दङसामा टावार काने नि न रां रना निं साइ दंतिखा बसि सिनिकाबा न नि न बरसि सिनिकाबा निनि अब लोकेशन बजागासि सिनिकाबा बतो
आबाहाय प्रोसेसिंग के बरक निजे थाङै आ फिल्ड थाङै से अमाहाय लोकेशन नांगौ होनसे आ जागोन बर मानसि नग थाङै साइना क ताङै फुन बाय दं साबो साकना अबो बो वान समया ठकाय दं खाबो हनै बेले वान मा सिंसा आबाहाय टावर काया रखनि नग फुन फाइपान पाया साबादि इको 22000 टाका रां जमा रखा तामो 55000 नन रां किफिले नाय उमसो कबर दांखा बरक एक दुई दिन हमसो रां नन ठकाय रि जंनानै किफिले जंनानै बेले वान मा सिंसा नरा बाहाय फुन रकाया साबादि इयाके बाक्सान काकाय थकाय जाफानां तो थकाय जाखा तौसितो आं बय सालिया आं नलखो बयनिबो सायाव सिया हनै नुकजाना सि हनै अब हा इको सैकरं कक बरक सैकरं नरेंद्र देव बर्मा नाटक सैकरं बैनि कायसा सैजाक दं माहाय हा साकाव रां करि इनके जतन गसिउ किन्तु ज्ञान करिले केब गसिया नाया हनै कायसा लाइन दं बिनि ज्ञान करि के केब गसिया को आं ज्ञान करि हनै निया के वाछ बलायनोसै बोथार खिमनोसै चिन्तां थानाय बिनि इनके बाहायबो नोंले रां दारै मानो रां करै किन्तु नों ज्ञान दारै मानो का ओ मा ज्ञान बताम रे मेंनानै नै हानो बेबांसै मानो उनसानाय औ बिनि के बेलाय के मुलबान कासे क गाय आबुइनो जों ज्ञान करै हिले गसिया किन्तु ओ थकाय जागबा जाखे चर मानजागै थकाय जागै दं इनके कायसे बरक सिकक ngैनाय नुखुं नक काहामा तां दंनायबो दंमानखा ओ फ्रड खर्चा तंब्ले जों ओ वाइसा रबिले मिनि जाकब दाहान आब्र खनामानि ताबु फानजो बुजे फ्रड खायनाय उसक रगा हानि बलाय तगलाय दंलाय हुकु जे बरक आ बाहाय सामुं खायबो जेल थांखां खेनसे रां सुनास नांले का बो आ बाहाय खायसेन बले बाबायसा फारसिं केरं बो केबेल निनि नुखुं बो केबेल वान सुमनि बो केबेल जों हाय आबु के बुवाल दखनो ने बा बुवाल के लाजि जागो जों जलि जागो जों किन्तु बुवाल तांनि हिनजाकसेमान केब साके यागर खेन रंजारि थागो आबो हेर तां बाय जासिरि ताबले सिबायका आ कक सानाय मासि तिनि तो तेबो वानमा सिंसा कक तमा बिशालगढ़ मे कायसा कामिओ आम्बो इस्लाम आम्बो गनो नजरुल इस्लाम न उगो खेताव ट्रैक्टर बाय आलबायना थांतनिवो उगो ट्रैक्टर किन्तु बेलाय के डेंजर से बनो लाई रो पारना थांतनि सिद्धा बाहारि एगो दुखमान मानि बेलाय से कट मा कबांग फायगा इनके अब बाहायनो मेसिन ट्रैक्टर तालुइ तमनि न नस्ट दङ होनने न्याय थांसे आसो चाका गुरि रिखा पूरा बिया बियो राजाक बाय आ चाकानि से सकं मालिया ओ चेकरा गो जे आलबायजानि मेसिन नि जे चेकरा हारानाय आम बाय याकुर बोजक बाय आ चाका खलुगुसे हस्पिटाल मातुसिउ पहिले बिशालगढ़ हस्पिटाल आउन परे इको जीबी सागै नबो आबगै ताउति बाति जराव आलबाय फानो बेलाखि हजाक तंबादि दुखुमान बाय जावो किन्तु किसा आजेना बागै गोबां मा खदिंके निनि सात गाहाम दंखासै नोंखाना आजि मानानि तिनि सात खामियाखै खाना ताम नाजिनाय बसाबतनि थिनांगौ वानसुइ पानो आबाहाय रिक्स गारि चालक थिनि रग हजाक तंबायदि आबाहाय हिनो कक कसारि तिनि जरान कक पान्दा अरन मा खलप सिनाय खाना ताइसा कुबुनि कक तम तुबै फायान हिनो कक मा कसारखा गाय खाना ताइसा हायो हाय मालाय फिनाय हिनि कक कसारि तिनि अरन बासा सिवाना जतना हामनाय